بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 31. ایکسرسائز soft letters حروف لین. سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا وقف سوف. قاف واو زبر قو، میم یا زیر می، قومی وقف قومی. یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او. نون زبر نا، ین اون وقف ین اون. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این وقف این. حا واو زبر حو، لام زبر لا، حول. ہا الٹا پیش ہو، حولہ وقف حولہ. ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی. نون الف زبر نا، ہدینا وقف ہدینا. قاف واو زبر قو، لام یا زیر لی، قولی وقف قولی. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی. ہا میم زیر ہم، علیہم وقف علیہم. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم وقف یوم. عین یا زبر عی، نون یا زبر نی، عینی. نون زیر نی، عینینی وقف عینین. حمزہ واو زبر او، تا الف زبر تا، اوتا. دال دو زبر دن، اوتادن وقف اوتادا. حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، آتی. نون الف زبر نا، آتینا وقف آتینا. قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول وقف قول. خا یا زبر خی، را دو زبر رن، خیرن وقف خیرا. حروف لین soft letters exercise without hijja, direct. سوف وقف سوف. قومی وقف قومی. ینأون وقف ینأون. أين وقف أين. حوله وقف حوله. هدينا وقف هدينا. قولي وقف قولي. عليهم وقف عليهم. يوم وقف يوم. عينين وقف عينين. أوتادا وقف أوتادا. آتينا وقف آتينا. قول وقف قول. خيرا وقف خيرا. صدق الله العظيم.